ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମ ସଦ୍ୟ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ରାଉତ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦ୍ୟ ବୁଲୁ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପରିଡ଼ା। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସୋନିଆ ଜୟନ୍ତୀ ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ବସାକ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦ୍ୟ ବେଦମତୀ ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ବେଦମତୀ ସାହୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦ୍ୟ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦ୍ୟ ବୁଲୁ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ତୁମେ ତ ରହିଛ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ, ସବୁରି ଭିତରେ ପୁରୀ ତୁମେ ବିରାଜିଛ ସବୁରି ଅନ୍ତରେ, গোপনে আসন পারি তুমি বিরাজিছ সবুরি অন্তরে, গোপনে আসন পারি তুমি তো রহিছ বিশ্ব চরাচরে, সবুরি ভিতরে পুরি তুমি তো রহিছ বিশ্ব চরাচরে, সবুরি ভিতরে পুরি তুমি বিরাজিছ সবুরি অন্তরে, গোপনে আসন পারি ও তুমি বিরাজিছ সবুরি অন্তরে, গোপনে আসন পারি তুমি তো রহিছ বিশ্ব চরাচরে, সবুরি ভিতরে পুরি সবুরি ভিতরে পুরি তোমারি করুণা অমান্ধারে, উজ্জ্বল জহ্নরাতি তুমি সাধনারে মগ্ন মনর, অনুরাগ অনুগতি তোমারি করুণা ক্ষমা অন্ধারে, উজ্জ্বল জহ্নরাতি তুমি সাধনারে মগ্ন মনর, অনুরাগ অনুগতি তুমি সদাতীত অক্ষর ক্ষত, তুমি সদাতীত অক্ষর ক্ষত, বিশ্বজন দুঃখ হারি তুমি তো রহিছ বিশ্ব চরাচরে, সবুরি ভিতরে পুরি সবুরি ভিতরে পুরি তুমি আষাঢ়র মেঘ মল্হার, তুমি বসন্তর গীতি নীরবতা বুকে ঘন নিবিড়তা, স্নিগ্ধ শরণাগতি তুমি আষাঢ়র মেঘ মল্হার, তুমি বসন্তর গীতি নীরবতা বুকে ঘন নিবিড়তা, স্নিগ্ধ শরণাগতি আর্ত জনর তৃষিত পরাণে, আর্ত জনর তৃষিত পরাণে, দিয় তুমি
ସୁଧା ଭରି ତୁମେ ତ ରହିଛ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ ସବୁରି ଭିତରେ ପୁରୀ ତୁମେ ବିରାଜିଛ ସବୁରି ଅନ୍ତରେ ଗୋପନେ ଆସନ ପାରି ଓ ତୁମେ ବିରାଜିଛ ସବୁରି ଅନ୍ତରେ ଗୋପନେ ଆସନ ପାରି ତୁମେ ତ ରହିଛ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ ସବୁରି ଭିତରେ ପୁରୀ ସବୁରି ଭିତରେ ପୁରୀ ସବୁରି ଭିତରେ পুরী জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিশ্বকর্ণ শিল্পী আমার শ্রদ্ধা বুলু ভাই শ্রীযুক্ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ খুব সুন্দর ভাবে ভজন পরিবেশন কলে ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଶନ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପରିଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଶନ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। শূন্যরে ব্রহ্মরে পুণ্য পয় ধীরে জেনে বলে মোর নেত্র জেনে বলে মোর নেত্র চারিধামে সতে দেখা গলে মতে চারিধামে সতে দেখা গলে মতে মো ঠাকুর জীবনাথ মো জীবন জীবনাথ পুণ্যরে ব্রহ্মরে পুণ্য পয় ধীরে শূন্যরে ব্রহ্মরে পুণ্য পয় ধীরে জেনে বলে মোর নেত্র জেনে বলে মোর নেত্র চারিধামে সতে দেখা গলে মতে চারিধামে সতে দেখা গলে মতে মো ঠাকুর জীবনাথ প্রভু মো জীবন জীবনাথ মো ঠাকুর জীবনাথ প্রভু মো জীবন জীবনাথ পড়িছি অনেক গীত ভাগবত পুরাণর পোথি কেতে বুঝি তো পারিনি তুম লীলা প্রভু জীব জগতর সাথে পড়িছি অনেক গীতা ভাগবত পুরাণর পোথি কেতে বুঝি তো পারিনি তুম লীলা প্রভু জীব জগতর সাথে দরদি দয়াল তুম আগমনে জীবন উঠিছি তৃষাত পরাণ অমৃতর ঝর সরাগে যাଉଛି বহি তুম ঠারে বন্ধ তুম ঠারে বন্ধা মোর পঞ্চ প্রাণ তুম ঠারে বন্ধা মোর পঞ্চ প্রাণ তুমে মো মান মহত
शून्य रे ब्रह्म रे पुण्य पय धीरे शून्य रे ब्रह्म रे पुण्य पय धीरे जेणे बुले मोर नेत्र जेणे बुले मोर नेत्र तुम पद प्रांते आश्रित होई मु परिहेबी संसार जीवन आकाशु दूर होई जीव सब दुख भय मोर तुम पद प्रांते आश्रित होई मु परिहेबी संसार जीवन आकाशु दूर होई जीव सब दुख भय मोर संसार बंधन न हेउ इंधन तब नामे कले दृष्ट तब नामे जेते प्रभु अविरत तब कर्म सदा दीप्त सजाड़ी देलो सजाड़ी देलो हे अलोड़ जीवन सजाड़ी देलो हे अलोड़ जीवन तुम्हें मो सकल तीर्थ शून्य रे ब्रह्म रे पुण्य पय धीरे शून्य रे ब्रह्म रे पुण्य पय धीरे जेणे बुले मोर नेत्र जेणे बुले मोर नेत्र चारि धाम सोते देखा गले मोते चारि धाम सोते देखा गले मोते मो ठाकुर जीवनाथ मो जीवन जीवनाथ मो ठाकुर जीवनाथ प्रभु मो जीवन जीवनाथ मो ठाकुर जीवनाथ प्रभु मो जीवन जीवनाथ दादा जय गुरु समस्त जय गुरु प्रणाम जय गुरु खूब सुंदर भाव आम विष्णु कमल आम सद्य विष्णु भाई श्रुत विष्णु चंद्र परिडा खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर अशी चरण प्रार्थना जय गुरु वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्णुकंठ शिल्पी आम स्वानिया जयंती मास श्रीमती जयंती बसाक परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे दादा जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु उपस्थित समस्त दादा और माँ मान को मोर आनंदित जय गुरु प्रणाम जनाऊँ ये गीतटी रचना कर परम पूज्य शिशि दादा प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए सकल कर्म की मेरी भावना सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए सकल कर्म की लिखी खोली दो तो गीत शुभुनी दी तीन टा लिखी खोला है गीत शुभुनी बंद करो लिखी गुड़ा बंद करो दादा शुभुनी शुभुज 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 मैं गान शुभुज मैं
का बंधन तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। मोह के फेर में मन कंगाल, मोह के फेर में मन कंगाल, प्रेम की भीषा भर दो दयाल, शून्य हृदय मेरा शून्य हृदय मेरा प्यासा है तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। मालिक मेरे जीवन के कारण, मालिक मेरे जीवन के कारण, तेरे सुर से नाविक रावण, जगत में सब कुछ जगत में सब कुछ सुंदर लगता तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना, सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। जय गुरुदेव। খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠরে আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সোনা জয়ন্তী মাস শ্রীমতী জয়ন্তী বসাক খুব সুন্দর ভাବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରୀତିତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। जय गुरुदेव। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବେଦମତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବେଦମତୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। जय गुरु दादा। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। उपस्थित समस्त दादा माँ भाई को मोर आनंदित जय गुरु प्रणाम। पूज्य विनायक दादा रचित ए भक्ति निवेदित अर्पण करू दयालु श्री चरण तले। तुम्हें अनंत, तुम्हें असीम, तुम्हें अनंत, तुम्हें असीम, तुमको धरिबा लागे सकती कहीं माना प्रभु, तुमको धरिबा लागे सकती कहीं माना प्रभु, तुम्हें अनंत, तुम्हें असीम, तुम्हें अनंत, तुम्हें असीम, तुमको धरिबा
लागे सकते कहीं मामा प्रभु तुमको धरिबा लागे सकते कहीं मामा प्रभु तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुम्हें अनंत तुम्हें असीम करुणा करिबारे ଦେଇଛ ଧରା ମୋରେ କରୁଣା କରିବାରେ ଦେଇଛ ଧରା ମୋରେ ସେ ଲାଗି ତୁମକୁ ଲଭିଛି ପ୍ରିୟତମ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଅସୀମ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଅସୀମ विश्व तब धूଳି खेआए मोते से अबोध लीलाए तब ज्ञान ज्ञान बिना बुझिबारे के बाक्षम विश्व तब धूଳି खेआए मोते से अबोध तब ज्ञान बुझिबारे के बाक्षम तुमे अनंत तुमे असीम तुमको धरिबा लागे सकते कहीं प्रभु तुमको धरिबा लागे सकते कहीं प्रभु तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुम्हें जगदीश्वर मुदिन सेवक ठार केउ गुण अधिकारे जीवित सन्निधान तुम्हें जगदीश्वर तुम्हें जगदीश्वर मुदिन सेवक ठार केउ गुण अधिकारे जीवित सन्निधान जीवन शरणे बासी जाए मुतरणे बहे जीवन शरणे बासी जाए मुतरणे बाहिबा क्यों जाने कुहाए तुम सम तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुमको धरिबा लागे सकते कहीं मम प्रभु तुमको धरिबा लागे सकते कहीं मम प्रभु तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुम्हें अनंत तुम्हें असीम करुणा करिबारे ଦେଇଛ ଧରା ମୋରେ କରୁଣା କରିବାରେ ଦେଇଛ ଧରା ମୋରେ से लगे तुमको लभिछि प्रियतम तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुम्हें अनंत तुम्हें असीम। जय गुरु दादा। जय गुरु।
খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে ବେଦମତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବେଦମତୀ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜନୀୟ ବିନାୟକ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସାଥେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। তুমি বিশ্ব মহান পুরুষোত্তম প্রাণ ভরি গাউথিবি তোমারি নাম পুরুষোত্তম। তুমি বিশ্ব মহান পুরুষোত্তম তুমি বিশ্ব মহান পুরুষোত্তম প্রাণ ভরি গাউথিবি তোমারি নাম পুরুষোত্তম তুমি বিশ্ব মহান পুরুষোত্তম। তুমি মঙ্গলময় আশাশ্রয় সেবক জনে সদা প্রিয় ভয় তুমি মঙ্গলময় আশাশ্রয় সেবক জনে সদা দিয় ভয় সারা জানা করি ধরা সারা জানা করি ধরা পরিপালনা পরিপালনা তুমি বিশ্ব মহান পুরুষোত্তম তুমি রূপা রূপা তুমি খ্যারা খ্যারা ত্রিগুণাতীতা তুমি ভাবি প্রবর রূপা রূপা তুমি খ্যারা খ্যারা ত্রিগুণাতীতা তুমি ভাবি প্রবর দরজি মহান তুমি দরজি মহান তুমি পুরুষোত্তম পুরুষোত্তম তুমি বিশ্ব মহান পুরুষোত্তম তুমি
বিশ্বমহান পুরুষোত্তম পুরুষোত্তম পুরুষোত্তম। জয় গো দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র সরলতা কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠলিপি আমার শ্রদ্ধা বিজୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ খুব সুন্দর এই ভজন পরিবেশন কলে তাଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗো ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସ୍ୱାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରଦ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଭୁଛି ଦାଦା? ହଁ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣୀ ଗୋଟି କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଠାକୁର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିମାୟତପୁରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପାର୍ଷଦ ହେମକବି ସେଇ ଯୋଉ ମଦର ବୋତଲ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଏବଂ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରକୁ ମୁଖକୁ ହେମକବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଠାକୁର ତୁମେ ତ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ତମକୁ ଠାକୁର କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛ? କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ହେମ ହାତରେ ଗୋଟେ ଯଦି ବିସ୍ଫୋଟା ହୁଏ ତାହେଲେ ବିସ୍ଫୋଟାକୁ ସରେଇବି ନା ହାତଟାକୁ କାଟି ପକେଇଦେବି। ସେଇ ହେମକବିଙ୍କର ସେଇ କଣ୍ଠରେ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ଝାମ୍ପ ଦେଇ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ମଧୁର ରାଧା ନାମରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଜନମ କତ সঞ্চিত কামনা বিগত জনম কত সঞ্চিত কামনা। এই যে ভক্তଙ୍କର ক্ষুদিত হৃদয় ভক্ত ভগবানଙ୍କର সেই দেখা বিগত জনম কত সঞ্চিত কামনা বিগত জনম কত সঞ্চিত কামনা কত কথা সুখ দুঃখ কত না বেদনা কত কথা সুখ দুঃখ কত না বেদনা কত কথা সুখ দুঃখ কত না বেদনা ওগো তোমারি মাঝারে ফুটেছে আহারে তোমারি মাঝারে ফুটেছে আহারে ওগো তোমারি মাঝারে ফুটেছে আহারে তোমারি মাঝারে ফুটেছে আহারে শুধু তব শ্রীচরণ পরশন কামি শুধু তব শ্রীচরণ পরশন কামি অন্তরতম মম অন্তর জামি 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 হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী। হেমকবি କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସିନା ମତେ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛ କିନ୍ତୁ ଆଚରଣରେ ତମେ ଧରା ଦେଇଛ। ସେ ହେମକବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନବ ପରିଚିତ ହେ ଚିର ପୁରାତ ଦର୍ଶନେ ଆଜି ତବ ସାର୍ଥକ ନୟନ হে নব পরিচিত হে চির পুরাত দর্শনে আদি তব সার্থক
হে নব পরিচিত হে চির পুরাতন দর্শনে আজি তব হে নব পরিচিত হে চির পুরাতন দর্শনে আজি তব এ জীবন ফুটি উঠি স্মৃতি হয় পড়ে লুটি জীবন ফুটি উঠি স্মৃতি হয় পড়ে লুটি এ জীবন ফুটি উঠি স্মৃতি হয় পড়ে লুটি জীবন ফুটি উঠি স্মৃতি হয় পড়ে লুটি শুধু তব শ্রী চরণ পরশন কামি 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 অন্তরতম মম অন্তর জামি অন্তরতম মম অন্তর জামি হে চির আশাতীত হে চির অনুকূল হে চির আশাতীত হে চির অনুকূল সেই তুমি সেই আমি আজি আর নাহি ভুল সেই তুমি সেই আমি আজি আর নাহি ভুল হেম কবি কହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଳି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜୟ ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରେତୟାରେ ସେଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣ ଏବଂ ଦ୍ୱାପରରେ ସେଇ ଯୋଉ ଏବଂ ଆଜିର ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗାଇ ମାଥାଇ ଏବଂ ତାପରେ ଏକାକାର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଗିରିଶ ଘୋଷ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ହେମକବି ସେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ସେହି ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଚିର ଆଶାତୀତ ହେ ଚିର ଅନୁକୂଳ ସେହି ତୁମି ସେହି আমি ନାହିଁ আশাতীত হে চির অনুকূল ସେହି তুমি ସେହି আমি নাহি হে চির আশাতীত হে চির অনুকূল ସେହି তুমি ସେହି আমি সুন্দর সুলগনে আজি পড়ি আছে মনে সুন্দর সুলগনে আজি পড়ি আছে মনে সুন্দর সুলগনে আজি পড়ি আছে মনে সুন্দর সুলগনে আজি পড়ি আছে আমি তব চিরদাস চির অনুগামী 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 অন্তরতম মম অন্তর জামি অন্তরতম অন্তর জামি ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି পুণ্যপন্থীরে হাত তাଳି ଦେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଅଷ୍ଟପାଶ ଏବଂ ଯୋଉ ଷଡ଼ଇ ପଶୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ
ସେଇଠାଇ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ହେମକବି କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜୟ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ନାମ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ଜୟ ଜୟ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ନାମ ପାପ ତାପ ହରି ରାଧା ରାଧା ଏ ପାପ ତାପ ହରି রাধা নাম এ পাপ তাপ হরি রাধা রাধা নাম জয় জয় বিশ্বগুরু পুরুষোত্তম অনুকূল নাম পাপ তাপ হরি রাধা রাধা নাম গাবন রাধা বোল রাধা বোল রাধা বোল রাধা বোল রাধা বোল রাধা বোল জয় গুরু দাদা জয় গুরু সমস্ত জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସଦ୍ୟା ସ୍ମିତା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ସୁନନ୍ଦନା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ହେମକବିଙ୍କର ବିରଚିତ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବେହେରା ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଶୀତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା IFS, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦା ପୁରନ୍ଦର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁରନ୍ଦର ବେହେରା ପୁରନ୍ଦର ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶଶିଦା ମାଙ୍କର ଆଜି ବିବାହ ବାର୍ଷିକ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତିରେ ଅଗ୍ରସର ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଡଲିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅଲିଆ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସେ 10th ଏକ୍ଜାମ ଆପିୟର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଫଳତା କୃତିତ୍ୱତା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଅଲିଆ ମା ଶରତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକ, ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବରେକଚରଣ ସାହୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମଙ୍ଗତା ସାହୁ, ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ, ପରେଶ୍ୱର ଜେନା, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ, ପରଶୁରାମ ମାଣିକ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରଫେସର ରୁଦ୍ରରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ସେ ହେଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ, ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ପ୍ରଣାମ। ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ପ୍ରଣାମ। ଯୁବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ପ୍ରଣାମ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଆଭାରୀ ପ୍ରାତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳକ ମୋର ସମ୍ମାନ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସହପ୍ରତିନିଧି, ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତା ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପବିତ୍ର ପୂତ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀବୃନ୍ଦ, ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପୂଜନୀୟ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରେମୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ନେହର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଗୁରୁବନ୍ଦନା ତଥା ସତ୍ୟାନୁସରଣ ନାରୀ ନୀତି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ ତତ୍ସହ
भजन कोरस कीर्तन कर अति भावमय परिवेश सृष्टि कर समस्त मंगल निमित्त परम पिता रातुल चरण मोर प्रार्थना। आज भोग निवेदन कर मोर श्रद्धेय प्रशांत कुमार बेहरा भाई आउ श्रद्धेय पुरंदर बेहरा भाई तांकर विवाह स्वर्णक्षेत्र दिवस वार्षिक उपलक्षे तथा आमर पूजनीय श्रीमती अहल्या प्रधान माँ तांकर पुत्रर मंगल निमित्ते जहा हो समस्त परम पिता रातुल चरण मोर प्रार्थना समस्त परिवार तथा से मानसिक करथिबा समस्त इच्छा जो परम पिता मंगल इच्छा ता भीतर पूर्ण हुए। आसूची विषय वस्तु किछि दिन तले गोटे घटना जे प्रदूषण रे लक्ष लक्ष लोक आम भारत वर्ष मरुछन। प्रदूषण वायु प्रदूषण जल प्रदूषण अंतरिक्ष प्रदूषण सबगुड़ा प्रदूषित हो जाए। दिल्ली रे खाली 60,000 वर्ष को मृत्यु होची प्रदूषण जनित जोटा को तथ्य प्रकाश करा जाउनी जो तथ्यटा को घोड़े की रखुचन दिल्ली राजधानी एभली भाव में प्रदूषित से प्रदूषण मूल रही आम मानकर आचरण आम मानकर प्रदूषित मस्तिष्क आम मानकर परिवेश को प्रदूषित कर। ठाकुर बहुत आगुरी सतर्क कराइथिले जनक्षय हब बोली कि ठाकुर सतर्क कराइथिले सेथिरे बहुत कथा कहिथिले आउ प्रदूषण कथा मध्य से कहिथिले ठाकुर एवं धर्म सहित त्रय नीति पालन करिया पे मध्य कहिथिले। धर्म तो जजनजान इष्टभूति ता धर्म बड़दा क्लियर करदेले जजनजान इष्टभूति जीवन धर्म जीवन को रक्षा करिया कहले ये जजनजान इष्टभूति पालन करिया पड़िबो ता सहित आउ त्रय नीति तीनोटी नीति ठाकुर कहिथिले जाकि इष्टभरण पितृपोषण परिस्थितिर उन्नयन आ न करी जहा करिवो अधपातरे तोर चल। ठाकुर कहिथिले व्यक्ति दंपति गृह समाज राष्ट्र विश्वजन को दुख कष्ट अपचय विपर्जय व्याधि विकृति जरा मृत्यु आधुर रक्षा पाया ठाकुर त्रयनीति पालन निर्देश देइछन्ति। सेटा हला इष्टभरण पितृपोषण परिस्थितिर उन्नयन वाणी माध्यम ठाकुर कहिथिले सतर्क करैथिले जे आमे रक्षा पाया हेले तीनोटी काम करने को पड़ो न कले उपाय नहीं। आज ताही हेइछि अनेक गुड़े रोग आमर परिवेश प्रदूषित हबारु आमे सफर होचे एगुड़ा चिकित्सा विज्ञानी मत देले इवेन कि आमर खाद्यपेय परिवेश एभली असंतुलित हो जाइछि जे आमे एभली जरा व्याधि आक्रांत हेले जे 100 टंकार आंटीबायोटिक्स मध्य काम करूने। ये जो खाद्य बॉयलर कुकुड़ा को जो विषाक्त जिनस दिया कि बढ़ा जाउची आमर मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन भारत सरकार को लिखि सारी जे यही सब जिनस खाद्य पदार्थ जे नियंत्रण न करा जे आंटीबायोटिक्स आदम काम करूनी गणजीवन क्षय हो। तेज ये जो परिस्थिति रक्षा पाया आम कौन कर माने किभली भाव ठाकुर सतर्क करे। ठाकुर कहले इष्टभरण पितृपोषण परिस्थितिर उन्नयन आ न करी जहा करिवो अधपातरे तोर चल। आम वास्तविक से परिस्थिति आज पड़ जाइए से अकायदार आज पड़ जाइए। इष्ट भरण कथा ठाकुर कहते इष्ट केमी भरण करा इष्ट को भरण कर दुईटी कायदा अच्छी गोटे है तांकु भल पाइबा बा पूजा करवा उपासना करवा भीतर तांकु भरण करवा। पूजा अर्थात चरित्र चलनी भितर तांकु धारण करवा अस्तित्व धारण करवा उपासना तांको पाखरे रही जो सेवा करा जाए यारी माध्यम देके आमे तांकु भरण करि परिबा अर्थात आमे तांको भली हे उठिबा तांकर चरित्र को आम भितर फुटई तोलिबा एटा ही भरण करवा जजनजान इष्टभूति सहित। ठाकुर थरे जने भाई प्रश्न करथिले ठाकुर आपण उपासना पर एते गुरुत्व दउचंती निकटर रही गुरु को निकटर रही जो सेवा साचर्य प्रीति इत्यादि सब करा जाए तांकर पित्यार्थे सेटा जदि उपासना है ताले आमे तो दूर रे रहजो कतिपय भाई एठी केवल से सौभाग्यर अधिकारी होचंती आमे तो पारुनो। ठाकुर कहले दूर पागल तो घरे मो फटो रखिछु ना हाँ। ठाकुर कहले सेटा उठे पोछा पोछि करू भल कपड़ा खंडे पकई से फटोटा रखिबू पानी गिलास थोइबू ता मध्य मते प्राप्त हबो सेटा भी उपासना कहले भूल हबो नै। से भाई जनक भारी खुशी हो जाइतले ठाकुर को कहितले ठाकुर मध्य कथा कहिछन जे आम घरे फटो ठाकुरंकर प्रतिमूर्ति रखिबार कारण है एटा जे आमे तांको प्रति करिया भीतर देखि जो भल पाइबा आसीबो आमे भरण माने आमे परिपूर्ण हवा
ଭରଣା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଲାଗି ରହିବା ଆମେ ସେତିକି ପରିପୂରିତ ହେବା। ଏଇଟା ହିଁ ଇଷ୍ଟ ଭରଣ। ପିତୃପୋଷଣ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରୁ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ପରିବେଶର ସେବା କରିବା ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ। ପରିସ୍ଥିତି ବୋଇଲେ ପରିବେଶର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଠାକୁର ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା କିଛି ବୁଝିନଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାର ତୋ ଚାଷବାସ ତୋର ଡ୍ୟୁଟି ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଠାକୁର କରିକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। এই ଜୀବନ ଅସ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର କଥା ଠାକୁର ତ ଧର୍ମ ତ ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଧୃତି ପାଖରେ ଅଟକିକି ରହିଥିଲା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ। ଠାକୁର ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଥିଲ, ପୁସ୍ତକ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଏବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇବି, ଏଟା ବାସ୍ତବ କଥା। ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଆସି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ପରିବେଶ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ପରିବେଶ ହେଉଛି ତୋ ଜୀବନ। ପରିବେଶକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆଦୌ ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ସେଇ ପରିବେଶର ପରିସ୍ଥିତି ବୋଇଲେ ସେ ପରିବେଶକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, ପରିବେଶର ଅବସ୍ଥାକୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ତୁ ନ ସୁଧାରି ପାରିଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ସେ ପରିବେଶ ଆମକୁ ଯଜନଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିଲେ ପରିବେଶକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯଜନଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ନାହିଁ। ଯଜନଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଏତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଯେ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ହିଁ ଚାଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଭାତୃଭୋଜ୍ୟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଭୂତଭୋଜ୍ୟ, ବହୁତ କଥା ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ସବୁ ଆମର ରୀତିକ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତେବେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପିତୃପୋଷଣଟା କ'ଣ? ପିତୃପୋଷଣ ଆମେ ଭାବିଛେ ତାଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିବା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ରହିବା। ପିତୃପୋଷଣ ତା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଠାକୁର ପିତୃପୋଷଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୀର୍ଯ୍ୟର ଧାରାଟାକୁ ଠିକ ରଖିବା, ବଂଶର ଧାରାଟାକୁ ଠିକ ରଖିବା, ପିତୃପୋଷଣ। ତେବେ ତ ବୈଧି ବିବାହ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏଟା ସମ୍ଭବ। ବିଧି ବିବାହ ବିନା ପିତୃ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାରାଟା କହିଛନ୍ତି ପିତୃପୋଷଣ ଅର୍ଥାତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣର କଥା ଆସି କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିହିତ କର୍ମ, ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଫୀ କର୍ମ ଛଡା ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ କର୍ମ ହିଁ ବସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସଙ୍ଗତିର ମୂଳ କଥା ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଫିକ କର୍ମ ପାଇଁ ପିତୃପୋଷଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମଣିଷ ତାର ବର୍ଣ୍ଣମାଫିକ କର୍ମ ନ କରେ ଅସନ୍ତି ଆସିବ, ଏବଂ ଏଇ ଅସଙ୍ଗତି କି ସଂହତି କରିବାକୁ ହେଲେ ପିତୃପୋଷଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣମାଫିକ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝୁଁକ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆମର ଯୋଉ ଝୁଁକଟା ରହିଛି, ସେଇ ଝୁଁକୁ ମାନେ ଝୁଁକ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ ନ କରିବା, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବା, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି ବୋଲିକି ଠାକୁର ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟଟି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ତୋଳି ଧରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅସନ୍ତି ଆସିଛି ଆଜି ପରିବେଶରେ, ତାହି ଆମର ଏଇ ପିତୃପୋଷଣଟି ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି, ପିତୃପୋଷଣର ବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଧାରାଟି ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଅସଙ୍ଗତି ଆସିଛି ଏବଂ ତା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଅଂଶ ତାର ଅଂଶରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ନ ରହେ ତାହେଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭଲ ପାଇବାର ଗାଢ଼ତ୍ୱ ହିଁ ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ଗୃହ, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ନିବିଡ଼ତାଟାକୁ ନିବିଡ଼ତା ଆଣିବ, ଆଉ ସଂହତି ମଧ୍ୟ ଆଣିକିନି ଦବ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ତା ସତାଗତ ହବା ଦରକାର। ସତାଗତ ହେଲେ ପ୍ରତିକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତା ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର କର୍ମୋନ୍ନତି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣରେ ପଢୁଥିଲେ, ଅହିଂସା ଆସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରୁ, ଅହିଂସା ହିଁ ଆସିବ, ଭକ୍ତିର ଗାଢ଼ତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରେମ। ମଣିଷ ଠାରେ ଏଇ ସଞ୍ଚାରଣ ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତୀବ୍ରତର ହୁଏ, ତାହାର ସଞ୍ଚାରଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିର୍ଦୟତା ରହିବ ନାହିଁ, ଅହିଂସା ଆସିବ। 1951 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖରେ କେଷ୍ଟଦାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହୁନାହିଁ, ଜୀବ ତ ଜୀବକୁ ମାରିକି ଖାଉଛି, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁছে ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାର ମୂଳରେ କାରଣ କ'ଣ? ଠାକୁର ସେଦିନ ସେ କହିଥିଲେ ସତାପ୍ରୀତି ନଥିଲେ ଏଭଳି ହୁଏ। ଆଉ ସତାପ୍ରୀତି
ଆସିବ କେବଳ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଖି, ତା ନହେଲେ ସମ୍ଭବ ହବନି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମତେ ଭଲ ପାଅ, ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ତୁମ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇପାରିବାନି, ସତା ପ୍ରୀତି ଆସିବନି। କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସତା ପ୍ରୀତି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ରହିଲେ ମୂଳ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପିତୃପୋଷଣ। ପିତୃପୋଷଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଏ ଯୋଉ ପିତୃପୁରୁଷର ଜୀବନ ଧାରା, ବୀର୍ଯ୍ୟର ଧାରାଟାକୁ ଯଦି ପରିଶୁଦ୍ଧ ନ ରଖୁ ଏବଂ ତାହେଲେ ପିତୃପୋଷଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ପିତୃପୋଷଣ ସବୁ ଅସଙ୍ଗତିର ମୂଳ କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରା ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଦେହ ଆଇଲ ନା, କେଉଁଠି ତୁମେ କିଏ ବା ତୁମର କୁଳର ଗୌରବ ରହିଲା ନା। କୁଳ ହେଲା ବଂଶ, ଏ ବଂଶର ଗୌରବ ଯଦି ନ ରହେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି ଅସଜଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ପରିବେଶ ଅସଜଡ଼ା ହବ ହିଁ ହବ, ତାକୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଆଜି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି, ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ମୂଳରେ ଯେ ଗୋଟେ ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦାୟୀ, ଏ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଇନାହିଁ। ଖାଲି ପରିବେଶ ପରିବେଶ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଦୂଷିତ ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ପରିବେଶ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଳିତ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଉନ୍ନୟନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଉନ୍ନୟନ କ'ଣ କରିବା? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି ଏଇ ପରିବେଶ ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏବେ କହିଲେଣି ଆଗକୁ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ଆସିବ, ହୁଏତ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରିଯିବେ ଏବଂ ସତର୍କ କରେଇଲେଣି। ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ସନଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି ଏଇ ପରିବେଶ ପାଇଁ। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବେଶ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଉତ୍ତାପ 27 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଯେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହେବ, ସ୍ଥଳ ଭାଗର 3 ଭାଗ, ଆମର ଯୋଉ 1 ଭାଗ ଜଳ ଆଉ ସ୍ଥଳ ଆଉ 3 ଭାଗ ଜଳ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ବରଫ ମେରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛି, ସେ ଆମରି ଉପକାର ପାଇଁ। ତଥାପି କୃତ୍ରିମ ତାପର ସୃଷ୍ଟି ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ତାହା ଖଣ୍ଡିଆଭୂତର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ଆ ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ତା ମାନବକୃତ। ଏବଂ ଏ ଯଦି ମଣିଷର ଅସହନ୍ତି ଚଳନୀର ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ, ଗଛ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁରତା, ଇଭିନ୍ କି ଜୀବ ହତ୍ୟା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହେଉଛି। ଏବଂ କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ପରିବେଶକୁ ଏଭଳି କଳୁଷିତ କରିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏ ସବୁର ଦୁର୍ବିପାକର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ସବୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧରା ଅବତରଣର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି, ଧରାବତରଣର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛି ଅସଙ୍ଗତିକି ସଂଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ଏ ପରିବେଶକୁ ସହନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେମାନେ ଏଇ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ରହିବାର ମୂଳଦୁଆକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଆମକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି, ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ଶବ୍ଦ ଯଦି ଖର୍ବିତ ହେଉଛି, ଖର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛେ ବିବାହ ବ୍ରତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଫଳ ପଡୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିକୃତି ଚିନ୍ତାଧାରା କାରଣ କ'ଣ? ତା ଆମ ଭିତରେ ଅସଂହତି। ଏ ଅସଂହତିର ସଂହତି ଆସିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଯୋଉ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଯୋଉ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆମର ଆଜି ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ସେଇ ପରିବେଶ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା, କୋଉଠି ବଞ୍ଚିବା? ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ହୋଇଛି ଯାହା ସବୁ ହିଁ ଯେ ଭୂତ, ସେଥିରେ ହିଁ ତୋର ବସବାସ, ଭୂତରେ ହିଁ ତୋର ଜୀବନ ସ୍ଫୁରଣ, ଭୂତରେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ୱାସ। ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଆମର ଜନ୍ମ, ପଞ୍ଚଭୂତ ସମାବେଶିତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ସମାବେଶିତ କରିଛି। ବାୟୁ, ଆପ, ତେଜ, ମରୁତ, ବମ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି। ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ମାଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁକୁ ନେଇକି ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱର କମିଗଲେ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ କମିଲେ ହାଇପୋଥର୍ମିଆ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ କମିଲେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହବ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଏବେ ବି ସେ ମାଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏବେ ବି ସେ ପବନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନ ନେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଏବେ ବି ସେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବଞ୍ଚିଛେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ହୋଇଛି ଯାହା ସବୁ ହିଁ ଯେ ଭୂତ, ଭୂତ ଅର୍ଥାତ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ, ସେଥିରେ ହିଁ ତୋର ବସବାସ, ଭୂତରେ ହିଁ ତୋର ଜୀବନ ସ୍ଫୁରଣ, ଭୂତରେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ବି ସେ ଭୂତ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ଭୂତକୁ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମର ପୌରୋହିତ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କର୍ମ କରୁଛେ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢା ଯାଉଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ହଉଛି ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ
এইরকম গোटे मंत्र पढ़ा जाउची तार कौन कारण कौन आमे तो सेई पंचतत्वर कथा एठी अछि आमे कोन दिने ताको बुझिलेनी ना जो पुरोहित पढुचंती हमको बुझाई दैचंती से संस्कृतर अर्थ किछ हमको बुझाई दैचंती सेई कथा तो ठाकुर आज कहचंती तमर सब थिला मु ताको खोली दैची पोथी उपर सूताटी काटी दैची रसीटी काटी दे जोटा बंधा ହେଇକି ରହିଥିଲା तेणु से जो पंचतत्व गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्कर ये पंचतत्व किए होचंती गणेश गणेश सर्वाग्र सर्वदेवता सर्वाग्र पूजा होचंती गणदेव गणेश तापर आसिले नारायण महादेव दुर्गा सूर्य ये तो से पंचतत्व जोटा क्षिति माटी रहिला आप रहिला पानी तेज रहिला अग्नि मरुत रहिला वायु ब्रह्म रहिला आकाश ये तो पंचतत्व ये पंचतत्व ही सब सृष्टि होइছে ये पंचतत्व आमे बंचीचे पंचतत्व रोचे बास करूचे आमर जीवन उत्स मध्य सेठी ठाकुर कहउचंती तेणु एई जो गण गणेशंकर प्रतीक होउचंती पानी आ आकाश तत्वर प्रतीक हेले स्वयं विष्णु पवन तत्वर प्रतीक हेले स्वयं रुद्र माटी तत्वर प्रतीक हेले माँ दुर्गा आ अग्नि होउचंती अग्नि तत्वर सूर्य होउचंती अग्नि तत्वर संकेत एगुड़ा तो मंत्र भितर अच्छी आमे कौन बुझीथिले आज भी से मंत्र पढ़ा जाउचे आमे बसुचे से मंत्र रे ना हमर ध्यान रहउची ना से मंत्र को उच्चारण करचे ना बुझीचे ठाकुर पुनर्बार आसी कहले ये सबुर मूल रहउचंती इष्ट इष्टंग प्रति प्रीति न जागले तुम भितर अहिंसा भाव आसीबने तुमर नियंत्रण आसीबने प्राण शक्तिर जागरण होबने तमर शरीर गुड़ाक कोष गुड़ाक यूनाइटेड हे उठिबने तमर एकाग्रता आसीबने तमे किछि पालन करबा सामर्थ्य हरै बसिबो भल जानिले मध्य ताऊ पालन करिया भारी मुश्किल धर्म को आचरण करा जाए खाली विषय वस्तु कथार विषय वस्तु नुह तेणु ये जो आचरणटा आसीबो केमिति इष्ट को जदि आमे न धरिबा इष्ट को जदि आमे न बुझिबा तांको भल पाइबा न आसले एगुड़ाक पालन करिया मुश्किल हबो तेणु आज जो प्रदूषण होइছে समग्र विश्व रे तार पृष्ठभूमि रे जेते कारण वैज्ञानिक माने दउंतु नेता माने दउंतु बा परिवेश विज्ञानी माने दउंतु से सब सत्य किंतु ता कारण होउची परिवेश प्रदूषण मानव मस्तिष्कर प्रदूषण विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइनस्टाइन थरे कहले गॉड हैज नेवर प्लेड डाइस विथ द यूनिवर्स तार ओडिया अर्थ होला विश्वर किछि मध्ये अचानक नुहे सब किछि कारण कार्य समन्वित एक कथा जन अंतर्देश ख्याति समान वैज्ञानिक कहउचंती आइनस्टाइन से परि प्रत्येकटे कारण जे कोनसे कारण कार्य सहित समन्वित सहंत प्रत्येक कारण एई तो ब्रह्म ज्ञान बोली ठाकुर कहले दिस इज द कॉमन सेंस ब्रह्म ज्ञान ईश्वर को स्रष्टा कहबार तात्पर्य होची से सर्व कारणर कारण तांकर प्रक्रिया होची सर्व असंतिर संगति पुरुषोत्तम ईश्वरंकर होचंती मूर्त विग्रह श्री श्री ठाकुर होचंती तांकर मूर्त विग्रह तांकर आविर्भाव पृष्ठभूमि होची से जीवन क्षयकारी असंगतिर प्राबल्य एवं जीवन शक्तिर जागरण पे भक्त अश्विनी विश्वास डॉक्टर अश्विनी विश्वास प्रश्नर उत्तर ठाकुर कही तेबे कथा होची आमे जो असंगति सृष्टि करूचे तार फल आमको ही भोगिया पड़ो माटी उपरे खंडियाभूत है समय समय सामयिक माटी वायु आलोकर अस्वाभाविकता जो असंगतिर ये जो परिणाम है खंडियाभूत आमे जो कहती महाप्रलय सृष्टि करे प्रकृति ईश्वर एक विसंबद सृष्टि सेटार स्वत असंगति आसबार संभावना किसी ना ठाकुर विधि विन्यास करती किंतु विधि की से मानती कौन कथार से विधि की अवमानना करती एवं से विधि की मानवा जाए माँ को हरैले समस्त शक्ति थिले माँ को से रक्षा कर पारि था समस्त शक्ति थिले झील साधना देवी रक्षा पाई था किंतु ता से करना कौन सी जगार से विधि की अवमानना करती ना विधि विन्यास करती किंतु विधि रहित से नुहति विधि की से पालन करती तेणु तांको सृष्टि रे जोटा असंगति स्वत आसबार कौन सी संभावना ना जहाँ हुए मानवकृत तेणु ये जो खंडियाभूत मनीषर उपस्थिति पारिपार्श्विकर असंगत चलनी कृत्रिम परिणति यहीपर लक्ष लक्ष कोटि कोटि खंडियाभूत को एकत्र कले गोटे महाबात्या सृष्टि हम एवं से महाबात्यार सम्मुखीन आम होइचे आगक आम हवा सुनामीर सम्मुखीन हवा ये विपद सब मानवकृत तेणु जो पवन बिना आमर श्वास रुद्ध तारी खरत्व ही भयंकर दुर्विपाक सृष्टि कर महाबात्यार प्रकृतिर स्वाभाविक नुहे एड़ा प्रकृति या करूने मनीष तार पारिपार्श्विक असंगति संपर्क कृत्रिम परिप्रकाश मात्र ठाकुर कथा कहते तेणु जहाँ स्वाभाविक ता ही विधि जहाँ अस्वाभाविक ता ही मानवकृत विधि उल्लंघन अस्वाभाविकतार स्रष्टा एटा गोटे मौलिक सिद्धांत अति निश्चिंत एटा को कई अस्वीकार करें ठाकुर कहले
ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାନ ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ବିଧାନ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଲା ଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହବ। ବିଶ୍ୱ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଅସଙ୍ଗତି ଦୂର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅମୃତମ ଜୀବନ ଦାନ କରିହବ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାର ଚେତନା ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସେ ସେତେ ଉନ୍ନତ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଧିଗମନ କରାଇବାରେ ଏଇ ବିଧାନ ହିଁ କାମ ଦବ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଏଟା ସମ୍ଭବ ହବ। ଆଉ ଅଧିଗମନ କରିବା ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖିବାହୁ ଚେତନା, ଯାହା ଜୀବନ ମରଣକୁ ଭେଦ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ମାନିବା, ଯଜଞ୍ଜା ନିଷ୍ଠଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ସଦାଚାର ମାନିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ମୃତି ଚେତନା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଆମେ ଅମର ହବା। ଅମର ହବା କଥାଟା ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି। ଅମରତ୍ୱ କଥା କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଜାତି ସ୍ମର ହେଇପାରିବା, ଆଉ ଜାତି ସ୍ମର ହେଲେ ଆମେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କଣ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମରୁ କେମିତି ଆସିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଭଳି ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ କଥା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ କୁଶଳ କୌଶଳ ହୋଇ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ଯଜଞ୍ଜା ନିଷ୍ଠ ଭିତରୁ ଆସିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟତ କରିବା ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, ତେବେ କେଉଁ ଦାୟରେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ବିଷାକ୍ତ କରିବା? ଆମର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଇ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକି ସବୁବେଳେ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି। ବଞ୍ଚିବାର ପୁଞ୍ଜି ଆମର ପରିବେଶ, ଯଦି ତାର ଉନ୍ନୟନ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତ୍ରୟନୀତି ପାଳନ ବିନା ମାଟି ବାୟୁ ଆଲୋକର ଅସଙ୍ଗତି ସମନ୍ୱୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ କରି ଆମେ ମହା ବାତ୍ୟା ମହା ଦୁର୍ବିପାକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦୈବ ବିପାକ ପ୍ରବଳ ହେଲେ ପୁରୁଷାକାରରେ ଦେହରେ ଜୋର, ପୁରୁଷାକାରର ଦକ୍ଷକରଣ ଲାଘବ ହେବ ଦୈବ ତୋଳ। ସେ ପୁରୁଷାକାରଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ତାଙ୍କୁ ଧରି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ଚାଲିବା, ଆଉ ଆମ ଭିତରୁ ଅସଙ୍ଗତି ଦୂର କରିବା, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ କରିବା, ତା ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ଭବ ହବନି। ତେଣୁ ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ବିଦ୍ୟୁକୁ ତୁମେ ଅବମାନନା କରିପାର, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିପାର, ତାକୁ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତାର ନିର୍ମମ ଆଘାତ ହାଣିବାରେ ରିହାତି ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରକୃତିର ବି ଅଛି। ବୁଝ, ଯାହା ଶ୍ରେୟ ବିବେଚନା କର, ତାହା ହିଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କହିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ତୁମେ ମାନେ ମୋର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଭାବେ କରିବା ଦରକାର ସେପରି କରନା। ଗୋଟିଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆମ୍ବେଦନ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟିଦିଅ। ଏ କଥା ଠିକ ଜାଣ, ମୁଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ତୁମମାନଙ୍କର ଛିଡା ହୋଇ ଲାଗିବା ଉପରେ କେବଳ ବଙ୍ଗଳାର ନୁହେଁ, ଭାରତର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ଅନେକ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମାଧାନ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯାହା କହିଛି ସେଇ ଭାବରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯଦି ଆଗେଇ ନ ଯାଅ, ସାରା ଦେଶରେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରସାରିତ କରି ନ ଦିଅ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ସୁଗଠିତ ସୁସଂଗଠିତ କରି ନ ତୋଳ, ତେବେ ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଯାହାର ଭୟବହତା ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଯେ କି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଏ କଥା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କ୍ଷୟ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାତିସଂଘକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା 130ଟି ସହର ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ମାନବ କ୍ଷୟ ହେବେ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଅଧିକା ସମୟ ନେଇପାରିବିନି। ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା, ପ୍ରାଣ ଗଲେ ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ସବୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ଋଷିର ବାଣୀ ବୋଲିବୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଥିଲା କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଠିକ ଅଛି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ, ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମର ମନ ପ୍ରଦୂଷିତ ହଉଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷିତ, ସେଇ ପ୍ରଦୂଷିତଟା ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ସବୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ପରିବେଶକୁ। ଆଉ ସେ କଥାର କଥା ନେଇକି ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ ଆମର କରଣୀୟ କଣ,
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ। ନିଜ ଇଷ୍ଟଭୂତି ତ ଆମେ କରୁଛେ, କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଇଷ୍ଟ ଭରଣ, ପିତୃ ପୋଷଣ, ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ, ଏହା ନକରି ଯାହା କରିବୁ ଅଧପାତ ହିଁ ତୋର ଜୀବନ। এই କଥାକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ପରିବେଶକୁ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏଇସବୁ କରିବା ଭିତରେ ଆମର ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କରିବା ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସୌମ୍ୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହି କାମର ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। এই ধারা ହିଁ ତାର ଅବ୍ୟାହତ ହବ। ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀତ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଶ୍ରୀତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା ଏଫଏସ୍। ଆସନ୍ତା କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିନୋ ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିନୋ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ବିଶ୍ୱ ଆଜି ନିଶ ନୁହେଁ, ଦେଲ ନୂଆ ସନ୍ଧାନ। ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ମୋ ଜୀବନ ମାଣିକ ମଣି, ଏ ଧରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲି ଜାଣି, ସତ ନାମ ଦେଇଛ ଆଣି। ମୃତରେ ଅମୃତ ଦେଲ, ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦଜ୍ଞାନ। ମୃତରେ ଅମୃତ ଦେଲ, ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦଜ୍ଞାନ। ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ধর্ম নামে যেতে ছলনা, শান্তির বদলে আনে দুঃখ যাতনা। বৃথা খালি পদ বন্দনা। ধর্ম নামে যেতে ছলনা, শান্তির বদলে আনে দুঃখ যাতনা। বৃথা খালি পদ বন্দনা। চরণ হরা চরণ পূজা, বন্ধা পূজা অকারণ। চরণ হরা চরণ পূজা, বন্ধা পূজা অকারণ। শূন্য পাত্র পূর্ণ কল, ধন্য হেলা জীবন। শূন্য পাত্র পূর্ণ কল, ধন্য হেলা জীবন। ধন্য আজি জগত জন, প্রীতি অর্ঘ্য নেল আসি মধুসূদন। ইষ্টভূতি করি গ্রহণ। ধন্য আদি জগত জন, প্রীতি অর্ঘ্য নিল আসি মধুসূদন। ইষ্টভূতি করি গ্রহণ। করিছ জীবনে যাহা, জানে খালি মন প্রাণ। হরিছ জীবনে যাহা, জানে খালি মন প্রাণ। শূন্য পাত্র পূর্ণ কল, ধন্য হেলা জীবন। শূন্য পাত্র পূর্ণ কল, ধন্য হেলা জীবন। এ জীবন তোমারি পাই,
तुम परी एते प्रिय संसारे नहीं ए जीवन तुम्हारी पाई तुम परी एते प्रिय संसारे नहीं तुम पद रही चाही तुम पद रही चाही विश्व भुवने तुमे ही सत्य आउ तो सब बंधन विश्व भुवने सत्य तुमे आउ तो सब बंधन विश्व भुवने तुमे ही सत्य आउ तो सब बंधन शून्य पात्र पूर्ण कल अन्य हिला जीवन शून्य पात्र पूर्ण कल अन्य हिला जीवन विश्व आदि विश्व नुहे विश्व आदि विश्व नुहे हेलो दुआ धनु विश्व आदि विश्व नुहे विश्व आदि विश्व नुहे हेलो शून्य पात्र पूर्ण कल अन्य हिला जीवन वंदे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तम वन्दे वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृभगान् वंदे अहं कृष्टि दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु सरस्वती माँ जय गुरु मंटू भाई जय गुरु दादा जय गुरु समस्त भाई जय गुरु गुणोदर भाई महेंद्र भाई पंकज भाई समस्त जय गुरु भाई जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु
जय गुरु पंकज भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु हाँ, जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु सुमत शक्तिमा जय गुरु धुनिमा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय